Good morning! Good morning, guys! Papunta kami ngayon sa Bataan with our isang purok na pamilya. Hello. Get one for cheap. Hello. Hello guys. Hey, guys! Hi guys. Hello. Hi! Hindi niya nabibitawan yan. Ako. Oh. Hi. Wala na, hindi nabibitawan to. Bigay mo na, Bigyan na. Hindi na bitawan. Hi guys. Hi, everyone! Hi, guys! Kunin niya, kunin. Ay, ganun pala. Tagalog. Balik mo daw. Oh, yan na, mat. Hi guys. Hi guys. Hello. Hello. Sabi mo, hi guys. Oh, balik mo na. Hello. Hello. Hi! Hi! Mga galatera. Gagala na. Hi, guys! Magandang buhay! Malengke lang kami. Ay, magandang buhay! Oh. Hi, guys! Ako yung nag-guide dito eh. Nakatutok sa mukha niyo eh! Oh, what's up? Ah, Oh, kuya, say hi! Oh my gosh! Susa kayo! Meet kami mamaya pag nasa resort kami. Kaya, guys! Nakakawa. More? One, two. Yes! Oh, sorry! Iisip ko paano ko ako. Hi! Hi, guys! Welcome to my vlog! Dari na tayo Luis! Hi! Hi, guys! Hi! The boat? The boat? Hi! Parang baril! Yay! Galing-galing nito! Alat ah! Bea, sapatos mo, Bea. Sapatos mo. 2, 3, go! Ay, natuloy na yung swimming namin! Kalbo, good job! Hindi na ba jow? Babayero, Babayero! kalbo! Welcome to my vlog! Kalbo TV! Ito na! Uy, nakakabit sa amin ito! Yun! Basta kalbo! Babayero! Kalbo! Yun na!
Buhat na si Luis, sasagit natin. Hanggang sa dulo na mundo. Salig mo tayo. Para mabasa yung likod mo. Smile ka, Ate Bea. Picture lang ta. 1, 2, 3. Wow! Isa pa. 1, 2, 3. Video mo, Jay, video. Mali na nga yan eh. O, Jay, video mo. Wala talagang bueno-bueno. Kala mo swimming pool lang ito. Hindi pa si Foreman eh. Lamang. Game na. Ayan. Uy, isa pa. Isa pa. Nakabi. Ayan, masarap na yung tubig, malamig na. Hey. Yeah. Okay. Sarap. Sarap. Sarap mag-swimming, guys. Medyo malamig na yung water dito. Sa uulitin. Uulitin ba? Oo. Uulitin. Oo. More to come. More to come. Sunset na. Hindi na maabot. Huwag kang kalis dyan sa... Tatas na nga ako. Sarap naman na ito. Hello kasi empanada in the beach. Mag-swimming? Ekis? Kumain? Check. Happy birthday! 1, 2, 3. Okay, may sabi mo ah. Agay na? Okay, 1, 2, 3, say happy birthday! Happy birthday!
Ready, steady, start. We can cha-cha on the floor. We can cha-cha on the ground. Hey man, we can cha-cha all around my house. We can cha-cha in the night. Cha-cha till two. If it's you that you live, I have to cha-cha you. Dali mo! Bawal po. Bawal buhatin! Yan, Carmen! Buhatin mo, be! Ay, madaya, madaya. Go! Ano ba yan? Layo naman. Wala naman na ba? 20 seconds left! Pinigapan ni Stop na! Stop! 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 Hoy! Hoy! Nanalo kami. Nanalo kami, oh. Natapon na kanila. Disqualified. Disqualified, natapon. Qualified kayong lahat! Isa yung daya, isa natapon. Walang nanalo! Pa-check out na kami. Picture taking na lang ginagawa nito mga to. And then mag-out na kami. Napakadami kasing pamilya nitong mga to. Ayan, kaya ang daming picture taking na nangyayari. Ayan o, hindi sila matigil kasi napakaraming combination ng family na to. 1, 2, 3! Moti, uy, grabe. Say cheese. 1, 2, 3. Ayan, wow. A 1, a 2, 2. Say cheese, say cheese. Sit down, sit Sit down. down, sit down, sit down. Sit down, sit down, sit down. Sit down, sit down. Ikawawa naman. Saglitan lang. Magpipicture lang. Ayun na yun. Say cheese.